फारसलर शान्तिरबाजार बखास्तिनि जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि सालथां जुलाइबारि आमचाय सुधीर सरकार पारा अंगनवाड़ी सेंटर बेरायनाय फिखा केंद्रीय प्रतिमंत्री डॉक्टर एल मुरुगान लगियो तंगो आमचेनि एमएलए हायकेबा मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया साबुत हांकर परिषदनि सभापति दीपक दत्त हांकर परिषदनि आदं शम्भु मानिक एमएलए माइला फ्रमक जुलाइबारि ब्लकनि पंचायत समितिनि चेयरमैन तापस दत्त पंचायत समितिनि आदं 23 जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि हदा हामक्राय सामुं तांनाय सुजित दत्तनो खबै जुदा जुदा आदं रक असाल बुफां बुसा काइफेका केंद्रीय प्रतिमंत्री आबै बाक्सा अंगनवाड़ी सेंटर बेरायनाय मुंनि बिसिंतै अंगनवाड़ी सेंटरनि रोंस्रोंनाय चिरायरकबाय तै कामि आमचिनि लुकुरकबायबो मालायखा केंद्रीय प्रतिमंत्री আমরা অবশ্যই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ওনাকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনে অবশ্যই আমরা সেটা প্রত্যেক প্রান্তের সাধারণ মানুষের কাছে সেটাই আবেদন থাকব আগামী দিনে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সবাই এগিয়ে আসার জন্য আমরা আবেদন রাখবো এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার হাতটাকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা সবাই যে আমাদের সরকারের যে আমাদের প্রত্যেকটা পরিবারের ব্যক্তি যে আমাদের মৌলিক অধিকার সেগুলি আমাদের সরকার দিচ্ছে এবং সেই জিনিসগুলি সঠিকভাবে যাচ্ছে কিনা সেটাই রিভিউ করার জন্য কেন্দ্র সরকার আছে তাই আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো ডক্টর এল মুরাগানজিকে যে আমাদের মিনিস্টার অফ স্টেট ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং ডিপার্টমেন্টে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 6009171807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरोंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंग चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो